For today's video guys, mupalit tag merienda guys, bikiri kay laay man kayo, init ang panahon. Sus, sana sana na atong sakyan ane, grabing init. Siguro mo magic na lang tumbo-tumbo dre guys. So basta sana akong kamera dre guys kay mulakaw ko bikiri guys. So mulakaw ko guys ha. Matugog bikiri kay palit ko kinapay. Gago! Guys, merienda na ta guys, nanay tayo tinapay pang merienda guys. Palit San Jelos ko bay. Mali ka, akong pa ba, Stagey Boy. Yan, napalit ko. Diyos, kay naurot na mong 2 Pepsi bay. Ano niya? Pip. Lami kayong mga tinapay San Jelos bay. First bit mo pa lang, may in love ka na. Nahulog kayo.